السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ديجا شانيل، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير معكم الدرس ديال ليكسيك اكزاكتومون لي بريفيكس. قبل ما نبداو بغيت نفكركم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو اللي عجبكم وتخليوا لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. خليكم معايا ونبداو على بركه الله. اليوم ان شاء الله الدرس ديال اليوم هو لي بريفيكس. شنو هما لي بريفيكس؟ لي بريفيكس est un groupe de lettres placées devant le mot. يعني هو مجموعة ديال الحروف اللي كتكون في البداية ديال الكلمة، في devant le mot، يعني في قبل الكلمة كنضيفوا واحد المجموعة ديال الحروف للكلمة في البداية ديالها، في الأول ديالها. est un groupe de lettres ولا un élément de quelques lettres placé devant le mot de base. يعني الكلمة الأصلية لو مو دو باز، ولا كنسميوه لو راديكال. عندي هنايا دي زيكزامبل بحال ان بإي ان وبان بإي ام ومال. هما راه كاينين بزاف ديال لي بريفيكس، انا غير عطيتكم هنايا دي زيكزامبل. هنايا عندنا لو مو كونو إلا زدنا ليه بريفيكس غنزيدو ليه انكونو. الوغ هنايا لو كونترير ديال كونو هو انكونو، زدنا ليه هنا بريفيكس ان. عندنا لو مو بوسيبل غنزيدو ليه امبوسيبل، يعني هنايا هاد كونو و بوسيبل زدنا ليها لو بريفيكس ان و ان pour trouver le contraire. هنايا ملي زدنا ليهم لو بريفيكس لقينا لو كونترير ديالهم، يعني possible لو كونترير ديالها، يعني الضد ديالها هي impossible. la même chose pour l'adjectif heureux، زدنا ليها لو بريفيكس mal، يعني malheureux. يعني هاد الكلمات بثلاثه، هاد لي بريفيكس اللي زدنا ليهم ملي زدنا لي بريفيكس لقينا لو كونترير ديالهم، يعني الضد ديال الكلمه. عندي ان اوتر اكزامبل، عندي لو بريفيكس غ. هنايا لو فيرب فير الا زدنا ليه لو بريفيكس غ غتولي غفير. هنايا ملي ضفنا هاد غفير يعني كتعني التكرار، يعني كندير شي حاجه بليزيور فوا بور دير بليزيور فوا. ممكن نضيفو حتى ديفير، يعني هاد الكلمه هاد لو مو فير يعني يمكن نضيفو ليه بزاف ديال لي بريفيكس. عندنا لو مو اغريابل، زدنا ليه لو بريفيكس désagréable، هنايا لو كونترير. الوغ ملي كنضيفو هاد لو بريفيكس في البدايه ديال الكلمه عندنا فوالا. عندنا لو مو دو باز هو agréable هو لو مو دو باز، هو لو راديكال. الا زدنا ليه لو بريفيكس دي كتولي لنا désagréable. الوغ heureux malheureux. alors عندنا هنايا un groupe de lettres ولا كنقدروا نقولوا un élément de quelques lettres، يعني عندنا voilà M A L، عندنا 3 lettres. ça veut dire c'est un groupe de lettres devant le radical. heureux هو le radical ولا le mot de base، يعني كتكون قبل في البدايه ديال الكلمه. devant le mot كنزيدوا un groupe de lettres اللي كنسميوه préfixe. alors وهاد لو بريفيكس علاش كنضيفوه؟ pour trouver le contraire d'un mot. هنايا possible le contraire ديالها هي impossible، ou bien pour dire plusieurs fois، يعني لا ريبيتيسيون.
faire, refaire, commencer, recommencer, pardon, lire, relire. Il existe deux sortes de mots. Il y a juste l'anwa' ديال الكلمة ديال الكلمات. On les mots simples, une كلمة simple, un mot comme port, possible. Port et possible sont des mots simples. باقي ما ضفناش ليهم un préfixe. Alors وعندنا les mots dérivés. شنو هي un mot dérivé؟ هاد les mots simples هما اللي كيتحولوا لنا les mots dérivés. Comment؟ construit يعني هاد les mots dérivés construit à partir des mots simples. يعني هاد les mots simples اللي عندنا كيمكن لينا انطلاقا من هاد les mots simples كنديروا واحد les mots dérivés en ajoutant un préfixe. يعني هاد les mots simples اللي كنضيفوا ليهم un préfixe au début كيتحولوا لنا ل des mots dérivés. Exemple port. هو لو مو سامبل هو port. إلا زدنا ليه هاد لو بريفيكس trans. شوف شحال من حرف هنا combien 1 2 3 4 5 c'est un groupe de lettres. ملي كنزيدو لهاد لو مو سامبل port لو بريفيكس trans كيتحول لنا ان مو dérivé. possible voilà هو possible هذا هو لو مو سامبل او بيان لو راديكال كنسميوه لو راديكال. ملي كنزيدو ليه لو بريفيكس ان كيتحول ان مو ديريفي. يعني نعاود لكم بعجاله يعني لي مو عندنا il existe deux sortes. يعني عندنا جوج الانواع ديال الكلمات. عندنا لي مو سامبل و لي مو ديريفي. هاد لي مو سامبل هما اللي كيتحولوا لينا لدي مو ديريفي ملي كنزيدو ليهم لي بريفيكس اللي عندنا on ajoutant un préfixe كيتحول un mot simple ملي كنزيدو ليه un préfixe كيتحول un mot dérivé. Pour alors tous les mots construits à partir du même mot simple, ça veut dire à partir du même radical. يعني كاع دوك الكلمات اللي كان نحصلوا عليهم انطلاقا من نفس الكلمة le même radical appartient à la même famille. شنو كاين هاد la même famille. alors les mots de la même famille يعني هما الكلمات اللي كيكون عندهم نفس الكلمة الأصلية يعني le même radical. Les mots de la même famille ont le même radical ou bien ont le même mot de base. كيكون عندهم نفس الكلمة الأصلية غير كنضيفوا لهم لو بريفيكس. ملي كنضيفوا لهم هذاك لو بريفيكس كيتكونوا لنا نفس العائلة كلمات ديال نفس العائلة. بحال هنايا عندنا بور لو مو دو باز بيان لو راديكال هو بور هما الكلمات اللي هي الكلمة اللي مكتوبة بالأحمر. زدنا ليها لو بريفيكس report support apport. هاد الكلمات بثلاثة هما كلمات sont des mots de la même famille نفس العائلة. علاش لي مو دو لا ميم فامي كنعاودها يعني الكلمات اللي عندهم نفس لو مو دو باز اللي كنسميوه لو راديكال اون لو ميم راديكال. هاد لي مو هادو كانوا بور ولا مو سامبل تحولوا لينا لدي مو ديريفي avec un préfixe re sup et a. Alors les mots dérivés avec un préfixe changent de sens. يعني من عندنا هو le même radical pour ولكن ملي كنضيفوا le préfixe le sens change يعني المعنى ديال الكلمة كيتبدل.
change de sens mais pas de classe grammaticale. يعني شنو la classe grammaticale؟ يعني إلا كان عندنا le mot un verbe واخا كنضيفوا ليه البريفيكس كيبقى ان فيرب. الا كان ادجيكتيف كيبقى ادجيكتيف، الا كان نو كيبقى نو. شنو اللي كيتغير هو المعنى ديال الكلمه. المعنى ديال الكلمه كيتبدل ملي كنبدلوا لو راديكال، مي لا كلاس غراماتيكال كتبقى هي فيرب كيبقى فيرب، ادجيكتيف كتبقى ادجيكتيف، و نو كيبقى نو. بحال هنايا عندنا heureux, c'est un adjectif. ملي زدنا ليها le préfixe mal بقات adjectif. يعني la classe grammaticale ne change pas كتبقى هي mais le sens هو اللي كيتبدل، المعنى ديال الكلمة هو اللي كيتبدل، وكيبقاو لينا في نفس la même famille. هنايا report ماشي هي support. report ملي زدنا ليها ملي بدلنا بسوب كيتبدل المعنى ديالها، ولكن راه لا ميم كلاس غراماتيكال. نتمنى هذا الدرس هذا يكون بسطو شي شويه، ونتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم. شكرا بزاف على حسن المتابعه، تبقاو على خير.